Daghan kay masigig pangutanan nako mga maring. Unsay imo kasulti anang naglagubo nga isyu karon sa social media, Ma'am Eli? Ako lisod kaayo isulti kay kaning gasulti pod murag transformer. Og mutakilid murag transmitter. Kung maris pikas kilid, murag transaction. Ambot na lamang. Maglibog tag unsaon ni nga transition. Ang ako ragyod nga ikasulti, kay wa man gud tay katungod good pod nga mopilo sa gibati sa uban, wa man gud tay katungod nga kana sila sultian sa ilang ganahang mahitabo sa ilang kaugalingon. Kung unsa ilang gibati, di na maguna matuis. Mao na maguna ilang gibati. Halangan magpatyo na nimog imagong osbon ilang gibati. Pero para nagko, sa ako rang masulti ani nga issue, dili ra nato usuklan ang kapalaran. Kay mo naman ay palad nga nahikulit sa atong pagkahimogso niini nga kalibutan. Ang pagdawat sa kamatuuran, maurag yun na siya ay makahatag nato og peace of mind, makahatag nato og insakto nga pananaw sa unahan. Kung unsa ta, kinsa ta, ug unsay atong role aning kinabuhia. Kaya ipamugos gud nato sa gusto nato sa dili, naagoy dili mo oyon. Naay dili ganahan, naay supak sa imong prinsipyo nga gitindugan. So kung magpabilin ta ana nga mga estado sa atong panghuna-huna, magkagubot gyud ta. Magabugan na naman taglalis, magabugan na naman tag-away, og nalimot ta nga usara de ta ka grupo. Gagama-gama pamugnalan anang grupo, pagkahuman mag-away-away, maglalis-lalis ramo. Ato nang wagtangon. Manaaman kay itlog diha, wa panahiwa ng imong tungaan, may tutoy man kang perting dakua, nrito kada man ka, unsa imong hitsura, whatever imong porma, kung unsa imong gibati halabati kung unsa imong gusto halagustuha, kay imo man ang kaugalingon. Pero kung imo nang ipamugos ang imong ganahan ngadto sa katilimban, sa gusto nimog sa dili gud mo uyon ang tanan. Diha sa dili pag-uyon sa mga tawo sa imong palibot, wa na kay mabuhat ana. Manang ako no, nakarealize ko, mas lami pang mga tumboy. Appreciate kay nako sila. Gahilom ra sila, gakahiusa sila. United stand, together they fall. Kalami sa ilang community, walay lalis, walay kagubot, love ra sila. Oh. Kung nakita ganong dili man ta makasuhid anang ilang style. No? Nakita kita nga grupo daghan kaayo na ay bayot nga normal. Kaning kita o mga bayot bang pareho na mga karaan ra historical. Dahil naan na po unsa na bisexual, naan na po mga transgender. Sa daghan kaayo di ba? Daghan kay sa nga tanan. Nya ending bayot ra maghihapon usaon gud na oy ako naglibog na baya gyud ko. Ngano man na daghan na kitag pangalan. Murag atong look po na ng ABCD up to Z. Nganong kinahanglang manghutdo nato ng mga litra kay para ma-accommodate ang tanan kung unsa tong ganahan. Di walay problema nya nganong magalalis man taron. Nganong away man intawon.
Nang igura ko dagawin ni akong desisyon nga unani ra ko oy. Bahalag bayot gahig naong basta walay problema sa katiling ba. Walay kaaway. Oh. Peaceful rang kinabuhi. Ang bitaw. O sara mata ka community. Gikan man puntas lagay nga doon natay dagko kayong luso nga nagbitay. Kita may ni decision kung sa atong ganahan karon. Kung di ta madawat sa katilimban sa atong ganahan, tunla na lang, wa man tay mabuhat. Ang imong ganahan, imong ipamugos, nga mo'y makaingon sa kagubot, ang imong kaugalingon, kalmahin na lang. Kung imong mga prinsipyo sa kinabuhi, nga ikaw mo'y gamugna, dili kauyunan sa kadaghanan, ayaw na pulaman ipalabi ang imong kaugalingon. Ang bottom line, ragyod aning atong panaglalis, nganong naapil man ko nga di lagi ko trans woman, transgender lagi ko. Transgender padulog transformer. Dito ko magkapila-pila ani kay di man ko trans woman, gender is a gender woman. Sana oy, gender equality. Ang ato ragyod ani para mga hilom tang tanan, magrespeto anay nagyod lamang ta. Og dili nato ipamugos ang dili angay nga ipamugos. Para peaceful ang atong community. Kay lain kaayo paminawon. Puro tabayot. Kita ra po'y nag-unay-unay og away. Maunang lisod na guta pasudlon anis pultahan saging harian. Kaya kita pagalidaan diri sa yuta. Nag-unay naman ta. Manday unta, kita ang good example sa mga bagong henerasyon. Wa man naman Munang love ragyod ta mga maring. Unya respect ragyod ta mga maring. Maura na ako, di na kaay ko musulti og daghan kay sa nga tanan kay dili bagay sa ako itsura mag-discuss anang a transgender woman is a woman. Kay ako dire sa tinuod lang, burag balyakag nga naigo dis dako kayong alho. Ambita, magpayor tang malinawon og malipayon. Muna atong goal sa atong tagsa kaugalingon. Para mo paldo ka, nasa comment section ang konsumisyon.